Stephanie doesn't feel so lonely ya. Sekarang Pastor Stephanie nggak kesepian lagi ya. So, hari ini saya mau bercakap sesuatu something. Jadi hari ini saya mau sharing sesuatu. Maaf. Okay. Wih, aduh, banyak. Okay. Yeah, last week in the international gathering, in the second gathering, yeah. Minggu lalu di ibadah yang kedua, There was a phrase that Justin used, and I was laughing because he said something, and I'm going to say something similar to what he said. jadi minggu lalu Justin dia berkhotbah di ibadah kedua dan dia mengatakan satu kalimat yang hari ini saya mau sampaikan dengan kalimat yang berbeda. He said, "What is in your heart will be what is in your life." Apa yang ada dalam hati saudara itu akan terpancar dalam kehidupan saudara. So if you have unforgiveness in your heart, you will have bitterness in your life. Jadi kalau saudara nggak bisa mengampuni, saudara akan memiliki kepahitan dalam hidup saudara. If you have lust in your heart, you will have lust in your life. Kalau saudara punya hawa nafsu dalam hati saudara, maka akan terpancar juga dalam kehidupan saudara. If you have Jesus in your heart, you'll have Jesus in your life. Kalau saudara punya Tuhan Yesus dalam hati saudara, saudara juga akan punya Yesus dalam hidup saudara. And what we have to do is we have to allow Jesus to fill our hearts full so that our lives are full of Jesus. Jadi kita harus memenuhi hati kita dengan Tuhan Yesus supaya kehidupan kita juga penuh dengan Tuhan Yesus. And I laughed when he said it because I had already kind of prepared what I was going to share today. Saya mau sharing sama saudara, saya udah siapkan hal ini. And the phrase I have today that we're going to kind of talk a lot about is the heart of most problems is a problem of the heart. Kebanyakan inti dari setiap masalah itu biasanya adalah masalah hati. I was just telling Claudia that most of the in life 10% of what happens in your life is what happens to you. Biasanya saya tadi baru cerita ke Claudia kalau saya bilang apa yang 90% dari yang terjadi dalam hidup saudara itu karena apa yang terjadi dalam saudara. 10% is what happens to you. 10% itu apa yang terjadi sama saudara. 90% is how you respond to it. 90% adalah bagaimana kita berespon. You know, we have people in life where sometimes bad things happen to them, and for the rest of their life, they never recover from that. Ada beberapa orang yang sering mengalami kejadian yang buruk, tapi sepanjang umur hidupnya mereka itu nggak pernah sembuh atau pulih dari itu. That thing stays inside their heart, and what is in your heart will be in your life. Dan hal yang menyakitkan itu tinggal dalam hati mereka. Jadi saudara tahu apa yang ada dalam hati saudara akan terpancar lewat kehidupan saudara. We have family members who have hurt us, and we have unforgiveness. For the rest of our life, we don't talk to them, we disown them, all kinds of crazy stuff we do with families. You know, and that's what we do because we don't respond correctly. Kita punya anggota keluarga yang kita bertengkar dan kita nggak ngomong lagi sama mereka, kita nggak jadi bagian dari keluarga itu lagi, dan seumur hidup kita nggak ngomong sama sekali sama mereka, nggak memperbaiki hubungan kita. So most of the problems in life is because we have a heart problem. Jadi kebanyakan masalah dalam kehidupan itu adalah masalah hati. And so this is kind of what we're going to talk a little bit about, but it's a very practical passage in Luke chapter 12. Jadi ini akan kita bahas, ini hal yang sangat-sangat praktis dan kita akan bahas ini dari kitab Lukas. And in verse, all right, I just want to say first, in this passage, what's happening is there's large crowds all gathered around Jesus. Jadi di kitab ini, di kisah ini adalah satu kerumunan besar berkumpul di tengah-tengah Yesus. And it doesn't really say, he's just teaching different things, you know. Gak jelas tujuannya apa, tapi dia mengajarkan beberapa hal yang berbeda. And in the middle of all of it, this guy basically just stands up and shouts out a question to Jesus. Jadi di tengah-tengah kerumunan ini tiba-tiba seorang pemuda berdiri dan bertanya sama Tuhan Yesus. And so let's look at what he does here in chapter 12 verse 13. If you could put that whole, yeah, okay. Jadi kita lihat sama-sama di kitab Lukas 12 ayat 13 sampai 14. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Teruskan. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab
Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Teruskan sampai 17? 21. 21, oh oke. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. So the guy stands up and basically says, tell my brother to divide the inheritance. Jadi pria ini berdiri dan dia bilang, kasih tahu saudaraku untuk berbagi warisan kepadaku. Such a practical subject, yeah? Ini adalah satu topik yang sangat praktis ya. I'm not going to ask you to raise your hand, but how many here think and have seen families get so fighting because of this whole situation? Saya nggak suruh saudara angkat tangan, nggak perlu. Tapi saya mau tanya, berapa banyak dari kita yang sering sekali melihat keluarga bertengkar karena warisan? How many families have seen one side of the family steal a house and take the inheritance and not give other people in the family the whatever, you know? Berapa banyak dari kita yang lihat salah satu bagian anggota keluarga mencuri warisan ini, terus nggak bilang yang lainnya, jadi nggak berbagi, benar-benar simpan buat dirinya sendiri. By the way, that's a very, very sad situation when that happens. Itu adalah situasi yang sangat menyedihkan. We see broken families, families not talking to each other, all kinds of things happen in this situation. So this is a very practical question. Kita melihat keluarga yang hancur, mereka tidak saling berbicara satu dengan yang lain. Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat praktis. Should Jesus just, give me the answer. Jadi pemuda ini bilang, Yesus, beritahu aku apa Tell my jawabannya. brother to do what he's supposed to do. Kasih tahu dong saudaraku, apa yang harusnya dia lakukan. Have you ever noticed that Jesus never answers questions directly? Saudara perhatikan nggak bahwa Tuhan Yesus itu jarang sekali menjawab pertanyaan langsung. Doesn't it drive you crazy? It drives me crazy sometimes when I'm reading the scriptures, somebody asks a question and Jesus tells a parable. Saudara kesel nggak sih kalau lihat kayak gini? Saya aja sering kesel. Setiap kali ada orang tanya pertanyaan sama Tuhan Yesus, lalu Yesus cuma jawab dengan perumpamaan. It happens to me too. People come to me with problems and situations and they say, just tell me what to do. Hal ini terjadi juga sama saya. Banyak banget orang datang pada saya dengan masalahnya dan mereka bilang, kasih tahu saya dong solusinya apa, saya mesti ngapain. And I guess I've learned from Jesus that I don't usually give the direct answer because you need to learn some things, yeah? Saya rasa saya juga belajar dari Yesus bahwa saya sekarang udah nggak memberikan jawaban langsung. Karena kadang kita mesti belajar dulu. It doesn't say it here in this passage, but it's happened to me and I wonder if it happened here. Ini yang terjadi di kisah ini terjadi pada saya. I got done talking about principles and thoughts and stuff when someone asked me a question and then when I finish they say, so am I supposed to do it or not do it? Jadi biasanya saya berbagi, saya cerita tentang prinsip-prinsip ke Alkitab, apa yang mesti dilakukan dan lain-lain. Terus waktu selesai, orang ini tanya sama saya mesti lakukan ini atau tidak? So I just wonder after all this, after Jesus tells this parable, finally the guy says, so Jesus, just tell my brother, to split the inheritance, yeah? Jadi setelah Yesus menjelaskan semuanya ini, lalu pemuda ini bilang, jadi Yesus kasih tahu aja, saudara saya, bagiin dong warisannya. See, Jesus is more concerned about the heart than he is about the answer. Jadi Yesus lebih peduli tentang hati daripada jawabannya. And that's why I say the heart of most problems is the problem of the heart. Itu sebabnya saya katakan bahwa inti dari setiap permasalahan adalah masalah hati. Get your heart right. Kalau saudara memiliki sikap hati yang benar, Get your believing and thinking right. Dan kepercayaan saudara dan cara berpikir saudara benar, And your living will be right. maka kehidupan saudara akan menjadi benar. See,
You know, someone can actually do the right thing and still not have the right heart. Saudara percaya nggak ada orang yang bisa melakukan hal yang benar tapi hatinya sebetulnya nggak benar, bisa nggak? See, this brother could actually split the inheritance up properly, fairly, and this man who receives the inheritance still can have the wrong heart. Saudaranya bisa aja bagikan warisannya dengan adil, tetapi pemuda ini bisa aja tetap memiliki hati yang salah, sikap hati yang salah. You know that verse where Jesus says, he says, what if you gain the whole world but lose your soul? Saudara ingat nggak ada ayat yang bilang untuk apa seorang memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? He didn't say this, but imagine Jesus could have said something like this. Dia nggak bilang persis seperti ini di situasi ini, tapi saya bayangkan Yesus bisa mengatakan hal yang sama. You can do all the right things and still your heart is not right. Saudara bisa melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, tapi hati saudara belum tentu benar. See, sometimes I think we think that our hearts can get right by doing the right thing. Kadang-kadang saya berpikir bahwa kita berpikir dalam hati kita bahwa hati kita bisa menjadi benar kalau kita melakukan sesuatu dengan benar. But that's trying to govern your heart by the law. Tapi itu artinya saudara lagi berusaha mengatur hati saudara dengan hukum. And we know that the law can never get our heart right. Dan kita semua tahu bahwa hukum itu nggak bisa memperbaiki hati kita. So let's look at this passage and look at the answers because I believe these answers will help us all. Jadi mari kita lihat kisah ini dan kita lihat apa jawabannya. Basically, he goes through and the first thing he says is, beware, guard against every kind of greed. Jadi yang pertama dia bilang adalah berhati-hatilah dengan segala bentuk ketamakan. I can hear the man saying, we're not talking about me, it's my brother. Saya It's bisa my bayangkan- brother who's not doing the right thing. Saya bisa bayangkan pemuda ini bilang, loh ini kan bukan masalahnya sama saya, ini kan masalahnya saudara saya, dia yang nggak melakukan hal dengan benar. Why are you talking about like greed and maybe worried about my heart? It's my brother not doing the right thing. Loh kenapa ngomongin soal ketamakan dan ngomongin seakan-akan ini salahnya saya, orang ini kesalahan saudara saya? How many have done this? Berapa banyak dari kita yang udah melakukan ini? Maybe not with money or inheritance, but we do this all the time. Mungkin bukan soal uang atau warisan, tapi kita sering melakukan ini. Jesus, make sure she apologizes because she's the one who hurt me. Yesus pastikan kalau dia yang minta maaf soalnya dia yang salah. And Jesus is going, forgive 7 times 7. Lalu Yesus bilang mengampunilah 7 kali 7. No, Jesus, it's not about me. She's the one who did it. Yesus ini masalahnya bukan soal saya, orang dia yang salah. See, Jesus is concerned about your heart. Jadi Yesus itu peduli dengan hati saudara. Who knows what Jesus would have said if the one who had all the inheritance, it wasn't split. Who knows what parable he would tell him? Ya kita nggak tahu ya, apa sih perumpamaan yang bakal dia cerita sama pemuda ini. So the first thing we can learn here is when we start concerning ourselves with other people's behavior, we haven't dealt with our heart yet. Jadi yang satu hal yang kita bisa pelajari dari ini, waktu kita lebih peduli atau melihat perlakuan seseorang, berarti hati kita belum benar. We get our heart right, Benarkan dulu hati get our kita, thinking right, benarkan pikiran kita, and our actions will be right. maka perbuatan kita akan menjadi benar. So and then he says, beware of greed. Lalu dia bilang berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Now we know that none of us here have greed in our hearts. Saya tahu di sini nggak ada dari satupun dari kita yang tamak atau serakah. You know, we're not worried about money at all, are we? Nggak ada kan dari kita yang khawatir soal keuangan. You know, raise your hand if you know money will not make you happy. Angkat tangan saudara kalau saudara tahu uang tidak akan membuat kita bahagia. Angkat tangan kalau saudara tahu itu. Now, the people that are raising their hand, at least they're being honest. But when I say it and you raise your hand, don't you kind of still say, but a little more wouldn't hurt? Waktu saudara angkat tangan pasti saya tahu dalam hati saudara, ya tapi kalau ada uang juga enak sih. Just a little bit more.
sedikit lagi. You know, if I had that inheritance, Kalau saya punya warisan itu, if I got that raise, kalau saya punya kenaikan if gaji, I got that new job, kalau saya punya pekerjaan yang and I baru, was making more money, kalau saya punya menghasilkan uang lebih banyak lagi, Oba, I have a bigger house. kalau rumah saya lebih besar, You know, I could take care of my family. They would yell less. saya bisa mengurus keluarga saya dan mereka nggak akan teriak-teriak ngomel-ngomel sama saya. All of those are lies. Itu semuanya kebohongan. It doesn't mean your life will be happier. Bukan berarti kehidupan saudara akan jadi lebih bahagia. You know, and so we have to be really careful. That's why he's saying, be on your guard about your heart, for the desires that you have may be filled with greed. Jadi itu sebabnya Yesus bilang berjaga-jagalah dan berhati-hatilah dengan ketamakan. Karena mungkin aja keinginan yang saudara miliki itu ada keserakahan di dalamnya. So you can't blame the guy when he says, hey, I want that inheritance because I deserve it. Dia tetap menyalahkan saudaranya, dia bilang, hey saya mau warisan itu soalnya saya berhak dong dapetin itu. And when I get it, I will be more secure in my life. Dan kalau saya udah dapat warisan, saya akan merasa lebih tenang dalam kehidupan saya, lebih mapan. That's a lie. Itu kebohongan. That's a lie. He says in verse 21, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. Dikatakan di 21, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Do you measure your security in your life based on how much money you have? Apakah saudara mengukur keamanan dan kestabilan dalam kehidupan saudara berdasarkan berapa banyak uang yang saudara miliki? How often do we look at our bank account and we base our feelings of security on whether we have enough or we don't have, or we think we don't have enough? Seberapa sering kita itu melihat keuangan kita atau rekening bank kita dan lihat apakah saya cukup punya atau enggak, saya punya tinggal sedikit ya. Dan kita ukur dari situ. A right heart Hati yang benar, with right thinking pikiran yang will benar produce a right life. akan menghasilkan kehidupan yang benar. And we need to not let money come into that equation. Dan kita nggak boleh membiarkan uang masuk dalam rumus itu. Jesus said he would take care of you. Yesus bilang dia akan memelihara kita. Jesus said he would supply all your needs. Yesus mengatakan bahwa dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. And then I'll just add one because it's in the passage. He's saying, why are you worried about so many different things? That's what he says to the disciple. Why are you worried about everyday life? Lalu dia bilang sama para muridnya, dia bilang, kenapa kamu khawatir terhadap banyak hal-hal kehidupan sehari-hari? My father used to get so mad at me. Bapak saya sering kali marah sama saya. Because my father was a warrior. Karena bapak saya ini pejuang. Now that he's in heaven, I don't think he's worried anymore. Nah, Now that he's in heaven. I thought warrior. No, Warrior. warrior. Bapak saya itu selalu marah sama saya karena bapak saya itu orangnya cepet panik, khawatiran. Tapi sekarang dia di surga, saya yakin dia udah gak khawatir not lagi. worried anymore. And like, but when I was talking to him, I could hear him like all the worry coming out of him. Yeah. Dan waktu saya lagi ngomong sama bapak saya bisa dengar kalau dia itu penuh dengan kekhawatiran. What if this happens? What if this happens? What if we don't have enough money? What if we, Bagaimana kalau ini terjadi? Bagaimana kalau ini terjadi? Bagaimana kalau itu terjadi? Bagaimana kalau kita nggak cukup uangnya? And I would say to him, I say, Dad, keep on worrying. I can just feel the change happening. Terus saya bilang sama bapak saya, Pak, lanjutkan aja khawatirnya. Kayaknya ada perubahan nih, Pak. Sedikit lagi, Pak. Dad, it's bringing about so much change, all your worry. Ayo, kayaknya Tuhan ini mendatangkan satu perubahan dengan semua kekhawatiran Papa. I think if we prayed as much as we worried, we would have less worry to pray about. Kalau kita berdoa lebih banyak daripada kita khawatir, saya rasa kekhawatiran kita akan jadi lebih sedikit. Stop worrying, it drains your energy. Berhentilah khawatir karena itu menguras energi saudara. It's just going to make you old quicker. Dan itu akan membuat saudara tua lebih cepat. That's about the only change worry will ever do. Itu satu-satunya perubahan yang akan dilakukan oleh kekhawatiran. And then he says in verse 31, seek the kingdom of God above all things and he will give you everything you need. Lalu dikatakan di ayat yang ke-31, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan Now kepadamu. that sounds really good, sounds really spiritual. Kayaknya kedengarannya sangat bagus ya, sangat ideal, sangat spiritual. And I was praying about it. It wasn't until yesterday morning when we were doing breakfast with him that God gave me the answer to what he's talking about here. Jadi waktu saya berdoa tentang hal ini,
Baru kemarin, hari Sabtu kemarin Tuhan kasih saya jawabannya. Here's the situation. He's dealing with someone when it comes to do with money. Ini situasinya, Tuhan lagi berurusan dengan orang yang bermasalah dengan uang. He's dealing with his brother who is being a bit stubborn maybe. Dia berurusan dengan dengan saudaranya yang mungkin sedikit keras kepala. Now I'm going to say, stop worrying about him. Yang saya mau katakan adalah jangan khawatir soal dia. You can't control his actions. Saudara nggak bisa kontrol perilaku dia. But you can control your heart, you can control your thinking, you can control your actions. Tapi saudara bisa mengontrol hati saudara, pikiran saudara, dan tindakan saudara. So what he's saying is, in the situations when you're dealing with people with money, because this is specifically about money. Jadi dia bilang, di situasi di mana kita berurusan dengan uang, karena hal ini khusus tentang keuangan. Are you seeking the kingdom of God in that situation? Apakah saudara mencari kerajaan Allah di tengah-tengah situasi ini? See, you're not seeking the kingdom of God if you're just looking at the money. Saudara nggak mencari kerajaan Allah kalau saudara cuma fokus sama uang. You're not looking for the kingdom of God if in your business all you're doing is looking at the money. Saudara nggak mencari kerajaan Allah kalau dalam usaha saudara hanya fokus pada uang. Your focus is not on the kingdom of God if your negotiations is all about the money. Saudara nggak berfokus pada kerajaan Allah kalau negosiasi saudara semuanya tentang uang. Your focus is not on the kingdom of God if you decide how to give to God. Saudara itu nggak fokus sama kerajaan Allah kalau saudara lagi memutuskan bagaimana caranya memberi Like if pada all Tuhan. you're doing is a calculation Semua and yang your focus is on the money and not on the kingdom. Semua yang saudara lakukan adalah perhitungan dan fokus saudara itu pada uang bukan pada kerajaan Allah. So he's saying in the situation when you're dealing with money and you're dealing with people, seek the kingdom of God first. Jadi dibilang di setiap situasi walaupun itu berurusan dengan orang ataupun uang, cari dahulu kerajaan Allah. See, this guy is about to sacrifice his relationship with his brother over money. Jadi pemuda ini sebentar lagi siap mengorbankan hubungannya dengan saudaranya hanya karena uang. What a small thing to lose a beautiful relationship over. Sungguh hal yang sangat sepele untuk kehilangan hubungan yang indah. Now, when you think about it, Jadi kalau saudara let's berpikir, be honest with ourselves. coba kita jujur sama diri sendiri. So let's say it's my sister who has the inheritance, Coba anggap aja ini saudara saya yang punya warisannya. and she's not giving me the inheritance I'm Dan supposed dia to have. tidak membagikan saya bagian saya. And I say, you know what, God, I'm going to just trust you. I'm going to hand it. If she never gives me, I'm going to love her no matter what. Tapi sikap hati saya kali ini berbeda. Saya bilang, Tuhan, ya udahlah nggak apa-apa. Kalau emang dia nggak mau bagi, ambil aja deh semua warisannya. I'm going to forgive her fully for being unjust. Saya akan mengampuni dia sepenuhnya karena dia udah jadi nggak adil. Dan saya akan tetap mengasihi dia. Easy to say, but I can even feel my heart not really wanting to do that. Gampang ya untuk ngomong, tapi saya sekarang pun bisa merasakan bahwa hati saya itu sebetulnya nggak mau melakukan itu. Oh, I could say it with my mouth. I can actually do it with my actions. But am I fully forgiving her and fully loving her in that situation? Right now, if I think about it, I probably would say, no, I'm not there yet. But I need to get there because that's where the kingdom of God is. Mungkin saat ini waktu saya bicara seperti itu dan saya bisa melakukan tindakan itu, saya bisa rasakan hati saya itu sebetulnya belum siap. Tapi saya harus sampai ke situ, ke titik itu. Are you telling me, Pastor, that if my cousin or my uncle or my brother doesn't give me the inheritance, I should just let it go? Apakah Pak Pendeta bilang sama saya kalau misalnya saya nggak dibagi warisan sama sepupu saya atau saudara saya harus udah lepasin aja gitu? I'm not going to give you that answer. Saya Pray. nggak akan jawab. Seek the kingdom of God. Berdoa, carilah kerajaan Allah. See, if you get the answer, you can do it, but your heart isn't changed. Karena kalau saudara punya jawabannya, saudara bisa lakukan itu, tapi hati saudara belum berubah. This is the whole point of the passage. Ini adalah inti daripada kisah ini. These guys are smart to stop playing because I'll keep going and I got another 40 minutes. Tim pujian penyembahan pinter ya, dia mulai main karena kalau enggak saya lanjut nih sampai But 40 menit. I want to share one more thought with you. Saya mau bagikan satu lagi pemikiran untuk By the way, saudara. did you understand what I'm saying? Ngomong-ngomong saudara ngerti nggak yang tadi saya bicara? Get your heart right. Get your Perbaiki heart hati right, get saudara, your thinking right, perbaiki pikiran saudara, and your actions will follow. maka perbuatan saudara akan mengikuti.
deal with the problem of your heart, when you deal with that problem, everything will flow from there. Saudara harus berurusan dulu dengan hati saudara, masalah hati saudara. Dari situ semuanya akan beres, mengalir. He ends all this discussion by saying, where your treasure is, there your heart will be Dia also. mengakhiri diskusi ini dengan dia berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Some of you have treasured bitterness in your heart. Beberapa dari saudara menyimpan atau menghargai kepahitan dalam hati saudara. Some of you, the hurts of the past have become your treasure. Beberapa dari saudara bahkan rasa sakit di masa lalu itu menjadi harta saudara. And that's why your heart is always there. Itu sebabnya hati saudara selalu seperti itu. Some of us have treasured money. Beberapa dari kita lebih menganggap uang sebagai harta kita. And that's why our heart is always there. Itu sebabnya hati kita selalu seperti itu. How about we treasure Yeshua? Bagaimana kalau kita menjadikan Yeshua sebagai harta karun kita? Why don't we get my beloved is the most beautiful. Bagaimana kalau kita mengarahkan dan kita katakan, kekasihku jauh lebih indah daripada ribuan yang lainnya. If we treasure the Lord, that's where our hearts will be. Apabila kita menghargai Tuhan, disitulah hati kita akan berada. Let's pray. Mari kita berdoa. I want to pray for anyone here who is struggling with the very thing we talked about, money. Saya mau berdoa bagi orang-orang yang di sini yang